रश्मिता। तो फाइनाली आपन शेष रात यात्रा नहीं आसी जन्म रातिर झड़। तो फाइनाली यात्रा बहुत सुपरहिट यात्रा। तो चलते बर्तमान एंजॉय करें। जब वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करदे। चलते बर्तमान वीडियो एंजॉय करवा। जो भूल करছি সে ভুল ক্ষমা নাই কিন্তু ভালো নিশ্চয় আছে সেটাই তোমরা নিশ্চয় পাইবে চেষ্টা পাইবে। পরিচয় জানি সারা পরে তার থেকে আমার সম্পর্ক কোন হ্যাঁ তার খালি তার বাটে সেটা নিয়ে সহজেই না ফাইনাল করি এর প্রতি প্রতাপ মু আজ উপযুক্ত পুরস্কার দেই। रामचंद्र भगवान सीता माँ को सन्देह करे अग्नि परीक्षा मागे तमें तो चार मनीष तमें केमते तम स्त्री को सन्देह करे पड़े सीता माँ को पाद धरते समान नहीं परिबे कि तुम गर्व नहीं करेंगे वो महान शक्ति ये प्रतिव्रता को स्वामी खाऊ जे परा पुरुष निज प्रेम साले छंदी दे से महाशक्ति स्वामी सामने सौखा सिंधु नहीं जे निज को कुआर परिचय दे से प्रतिव्रता सबना सुनी सालिबा पर तमे भी कहिबो मो महाशक्ति तमे भी कहिबो मो प्रतिव्रता ए ता सत कथा कहू नहीं कहिबी मो सत सिंधु करे साहित्य रखि दियो से अकुआ कथा को मु निश्चित करिबे ताले सुनो तो अपन माने जो दिन हॉस्पिटल में परेश भाई 15 लाख टका दरकार थिला से दिन मो मुंड खराब हो जाइतिला कि जो उपाय न पाई हॉस्पिटल लोन चंद्रकांत चौधरी के साहाय्य मागिथिले और से साहाय्य बतारे गोटे कंडीशन रखिथिले और से कंडीशन टाला अभिनय हो पछे तम अधिकार का गोटे पर पुरुष मात्रे निलाम करूथली जते बेले केमिते लज्जाजनक कथा मु तम आगे कहि थाते अछि तोरे सब संपर्क तम सहित मोर कटि गला ए घर छाड़ी जाली
ଆଗରୁ ମୋ ସତଟା କହିବାକୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା କଥା ତମା ମୁହଁରେ ଧର। ତୁ ଏଇ ଘରେ ରହିବୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବୁ। ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଂସାର ପୁଣି ଥରେ ହସି ଉଠିବ। ଚାଲ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲ। ସେଦିନ ଏମିତି ଏକ ଦିନେ ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଜାଦାକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ସତେ ସୀତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେ କଣ ଆଉ ଅଜାଦାକୁ ଫେରିଥିଲେ ମା? ତାଙ୍କରି କଥାରେ ପୃଥିବୀ ଦିଫାଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୋରି କଥାରେ ପୃଥିବୀ ଦିଫାଳ ହେଇପାରିବନି ମା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବି। ମାମା ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା କଥା କହ। ତମକୁ ଦିଅ ମତେ ପେନି ମୁଁ କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗିବି। କଲି ଦେଲ କିନ୍ତୁ ମତେ ଆଉ କଥା ଶୁଣିବିନି। ମତେ କ୍ଷମା କଣ ହବ ଏବେ? ବୋହୂକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରେଇ ଆଣିବ। ଆଉ ମୋ ବୋହୂ ମୋ ଘରକୁ ପୁଣି ଫେରେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ମୋ ଶତ୍ରୁ କେବେ ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରିବନି। ନାଇଁ ମା, ସେ ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ। ସେ ହଉଛି ମୋ ହଜି ଯାଇଥିବା ସାନ ପୁଅ କୀର୍ତ୍ତିମାନ। ନାହିଁ ମା, ସେ ହଉଛି ଶକ୍ତିମାନ। ସେ ଶକ୍ତିମାନରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ହେଇଯିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମା, ସେ ହଉଛି ମୋରି ସାନ ପୁଅ। ପିଲାଦିନେ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାର ପଛ କଥା ସବୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାର ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋ ହାତ ଆଜି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। ନାଇଁ ମା, ଇଏ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ। ଗୋଟେ ମାର ମନ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆପଣ କେବେ ସ୍ତ୍ରୀର ମନ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମା। ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆ ଏବେ ବି ଜଳୁଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବିଧିବ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ମରିବ। ନାଇଁ ମା, ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତାକୁ ମାରିପାରିବୁନି। ଆଉ ଯଦି ତୋର ମାରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ ବଦଳରେ ତୁ ମତେ ମାରିଦେ। ବାବା, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି? ଭଲ ହେଲା ବାବା, ଠିକ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନିଜ ଝିଅର ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ଦେଖିନଥିଲେ ନା, ଆଜି ଦେଖିବେ, ଏଇଠି ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବେ। ମା, ତୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କହୁଛି ବାବା, ଏକଦମ ଠିକ କହୁଛି। ମୁଁ ଏପଟେ